बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो यहाँ पर पूरे भारत देश में मकबूलियत बढ़ती जा रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये ऐलान कर दिया था कि हम भारत देश में कहीं भी हो वहाँ पर का इलेक्शन लड़ेंगे। उसी अज़्म के साथ अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बंगाल हो या फिर कर्नाटका हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, वहाँ पर जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपनी ताकत पर आगे बढ़ रही है वो काबिल तारीफ़ मानी जा रही है। और सूत्रों का ये कहना है कि आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी मज़लूमों की आवाज़ बनकर उभरेगी। और जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब को अब पूरे भारत देश के लोग चाहने लगे हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो देखने के बाद यहाँ के अब बड़े बड़े सूत्र भी ये मानने लगे हैं कि अब मजलिस ही एक वाहिद पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर देती हुई नज़र आएगी। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो बड़े लीडर माने जाते थे वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी उत्तर प्रदेश में तेज़ी के साथ में बढ़ रही है, वहाँ पर कई दीगर पार्टियों के हजरात, कई पार्टियों के लोग अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या वो बहुजन समाज पार्टी हो, वो अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर अब मजलिस में शामिल हो रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के परचम को थाम रहे हैं। वो देखने के बाद अब यहाँ के जो नगर पंचायत इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को बड़ी कामयाबी मिलेगी। और इसी बीच यहाँ पर होने वाले 2022 में जो विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का अहम रोल रहेगा। और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बड़ा उलटफेर कर सकती है। इसी को लेकर यहाँ के सूत्र ये बता रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को और योगी सरकार को बड़ी टक्कर देती हुई नज़र आएगी। जिस तरह से अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लगातार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और जिस तरह से मजलिस के यहाँ के कारकुन और यहाँ के सदर जिस तरह से पब्लिक मीटिंग के ज़रिए से हो या फिर कॉर्नर मीटिंग के ज़रिए से हो या फिर अपने पार्टी के प्रचार के ज़रिए से हो, वो लोगों तक जा रहे हैं और लोगों की परेशानियों को समझ रहे हैं और लोगों को जो जुल्म सितम हुआ है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर मजलिस को यहाँ पर कामयाबी दिलाने के लिए एक अज़म के साथ में वो निकल चुके हैं। और यहाँ पर जिस तरह से अब मजलिस को चाहते हुए नज़र आ रहे हैं और लोग जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बड़ी ही खुशी की बात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों के लिए और मजलिस के वर्करों के लिए। और ख़ुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ये कहना है कि आने वाले दिन में यहाँ पर हम पूरी ताकत के साथ में उत्तर प्रदेश में उतरेंगे। जिस तरह से अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने यहाँ पर एक राजभर साहब के साथ में अलायंस किया हुआ है और उनके साथ में और दीगर 9 पार्टियां हैं जो यहाँ पर एक बड़ी ताकत का दावा कर रहे हैं। और ये ताकत अब इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा में भी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगी। और जिस तरह से योगी सरकार का यहाँ पर
ہے انشاءاللہ تعالی اس شاشن کو بڑی ٹکر دیتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اور راج بھر صاحب اور ایسی دیگر 9 پارٹیوں یہ ان کو ٹکر دیتے ہوئے نظر آئے گی۔ آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا کہ اب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی اور سے یہاں پر نگر پنچایت الیکشن لڑیں گے۔ اسی کو بیچ لے کر یہاں سے اعظم گڑھ ضلع میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی اور سے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے اور یہاں کے صدر شوکت علی صاحب خود یہاں پر مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں اور جس طرح سے وہ لگاتار نگر پنچایت الیکشن کو لے کر وہ چستی دکھا رہے ہیں اور جس طرح سے عوام سے مل رہے ہیں اور جس طرح سے مجلس کو یہاں پر کامیابی دلانے کی عزم سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد یہ تو بتانا ضروری ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو 23 سے 25 سیٹوں پر بڑی کامیابی ملے گی اور اسی عزم کے ساتھ اعظم گڑھ میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی بڑی تیزی کے ساتھ میں یہاں پر اپنے پاؤں جما رہی ہے اور اپنے عزم کے ساتھ میں یہاں پر لوگوں کے درمیان میں آ کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی لوگوں کو سمجھا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی آواز اگر کوئی بن کر ایوان اسمبلی میں گونجتا ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہیں۔ جس طرح سے اسد الدین اویسی صاحب نے ٹرپل طلاق کی بات کی، پھر اس کے بعد میں NRC CAA قانون کے خلاف انہوں نے جس طرح سے بے باکی کے ذریعے سے اپنی آواز کو اٹھایا، پھر اس کے بعد میں انہوں نے پیلو خان کے اوپر بولا، پھر اویسی صاحب نے آصفہ کے خلاف جس طرح سے احتجاج کیا، جس طرح سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے حق کے لیے اپنی حق کی آواز کو اٹھائی۔ انشاءاللہ تعالی آپ مجلس سے جڑے رہیے، یہ کہہ کر یہاں کے لوگوں کو مجلس اتحاد المسلمین میں شامل کیا جا رہا ہے کہ مظلوموں کی آواز کوئی بن کر ایوان اسمبلی میں گونجتا ہے تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہیں۔ اور اسد الدین اویسی صاحب ہی کیوں، امتیاز جلیل صاحب نے بھی جس طرح سے اورنگ آباد میں کام کیا ہے اور جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین کو وہاں پر مضبوط کیا ہے، وہ بھی قابل تعریف مانا جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں مہاراشٹر میں بھی جو میونسپل کارپوریشن الیکشن ہونے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی مجلس اتحاد المسلمین کو بڑی کامیابی ملے گی اور اسی کو لے کر یہاں پر بھی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی تیاریوں میں جٹ گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی مجلس کو یہاں پر یہ فائدہ ہوگا کہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی پہلے سے ہی یہاں پر اپنے قدموں کو جما چکی ہے، یہ پلس پوائنٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی جس طرح سے اب پورے بھارت دیش میں تیزی کے ساتھ میں اپنے پاؤں کو جمانے میں لگی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی مجلس کو کامیابی ملے گی۔ آپ سبھی سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والے ہیں، مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں اور ایسے ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے، چینل کو سبسکرائب